बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? शेप्स नेम: स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, डायमंड एंड एरो। चलिए बच्चों, शेप्स आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों ट्रायंगल। दिस इज ट्रायंगल। नेक्स्ट है बच्चों सर्कल। दिस इज सर्कल। Next है बच्चों rectangle। This is rectangle। Next है बच्चों diamond। This is diamond। Next है बच्चों arrow। So this is arrow। Well done। So बच्चों ये है हमारे colors। क्या है बच्चों ये colors? This is purple color, red color, light green color, pink color, black color, dark green color, orange color, brown color, yellow color and blue color। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। ये है बच्चों ग्रीन कलर एंड ये है स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? दिस इज अ स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। ये है बच्चों रेड कलर एंड ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? दिस इज ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। ये है बच्चों पर्पल कलर एंड ये है सर्कल। क्या है बच्चों ये? दिस इज सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? दिस इज रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। ये है बच्चों रेड कलर एंड ये डायमंड। क्या है बच्चों ये? दिस इज डायमंड। क्या है बच्चों ये? डायमंड। ये है बच्चों ब्लैक कलर एंड ये एरो। क्या है बच्चों ये? दिस इज एरो। क्या है बच्चों ये? एरो। Well done। Repeat again। This is a square, triangle, circle, rectangle, diamond and arrow। Hello, please like my video and subscribe my channel। Thank you for watching my video। Thank you so much।